Dengan laki ini kebanyak mikir, ada bu sekejap mikir aroko, ada bu sekejap mikir nundu. Makanya compok gula mun katamu, yang senengan katamu bini. Mun tamu laki ini kepulan dia bu nanti akan tu sekejap nundu, cecek ni apa ada iki. Dia engkau le, saya mantu nomor 2 di ku tepak, saya mantu berdepak tepak nah. Minta tepak kata motoran saya ku anda mantu ni. Arab pemilu tepak bu, mari lek kita mantu nomor 2 aja selamun tedung cekek kol sangat, mun ngakan melak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية. أما بعد. Alhamdulillah kaula sareng ajunan malam semangkin sareng Allah takdir alengki apolong ika dinto tempat selain niat ibadah da Allah ben ittiba li Rasulillah kaula sareng ajunan malam semangkin ke nyelekek ka orang separat tu ka Allah. Pas saya ragak dintok pujuk serem. Me bangki jak peratu ke Allah, teti pujuk ni kan. Karena melok peratu ke Allah lok teti pujuk orang, teti jerengkong iki. Mangkana pahnya mai pujuk, napa pujuk ni? Ke kita sopula toju. Kan seni kering lambat ni. Apa mi nya mai pujuk, kita sopula toju. Apa mi nya mai belicah, bari beli apa cecah. Arapa mi nya mai raceng mun yang kui ngaras mun unceng mi nya mai landu aklan sumunundu mi nya mai jerengkong kadang ngajerengga kadang ngajerukong mi nya mai tongket kadang tongtong kadang teket. Apa kakile kalaban raja pengarap Apollo ngakaula ajunan dek ke orang separatu ke Allah seanya mepujuk serem melemangkan mantar kaula ajunan ia ajunan Allah subhanahu wa ta'ala eki babi pujuk serem dek ke swarga. Mangkana tandana orang neka eka lebur di Allah manusia neka atenah pah lebur mailul qulub ilaihim atene ke pah seneng kapi. Mangken ajunan kapi rabu hadir kak kantoh ucau pancenengan benikeng tak lesu banyak kelakuan itingke lagi banyak kesibukan etorot compok sengkah pakun berangkat keng untuk hadir kam tuan rumah na mangken cek tuan rumah na saya ampun apa napa kula ajunan mi pakun rabu saking dari estona ateh dek orang seperti ke Allah cek kula ben sampean ke bayacara tur kadang ngunceng tibik ke tetangga haram beni emang sentar anak muntah kok ke beliau tadek ke pasar congi kok. Sementara mangken tuan rumah gak dintu ampun sedeh keng kuliban sampean nyempataki nunjuk aki pujuk ni kaparatu ka Allah manter sampai ke akhirat kaula sareng ajunan eka polo ngebi pujuk amin Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kaula ajunan kesempatan malam mangken alengki apolong eka dintu mak masemak kau reng separatu ka Allah keng kelaben pangarep kaula panjenengan manter apolo ngabeni karo itunya bisa semak kapuju sampai ke akhirat manter eki amin. Apa napa sebab Allah sadabu holil yasin keng madepato orang mun norok buntek lalam pana puju etorok kelaben iman maka ia akhirat budian orang kak dinto bekal pangampong ka swarga na puju beni masuk swarga keng marga amalatibi keng ngampong dek kapu. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان orang-orang seiman ke Allah akati puju serem
wattaba'athum dzurriyyatuhum pas etorok buntek bi nak potona lambak pujuk ngaji nak potona ngaji lambak pujuk asodako nak potona asodako lambak pujuk atarakat gula ben sampian neku HP ijak lekar la zaman lain tadi zaman lain mun lambak ni kami tak bagus seorang ijak lekar in mainan tak ada TV tak ada lambak seandik paring kalau pak kelebun ni ka bernana karo dua hitam putih tok ni kapan dia petek le setengah jam gambar kero aki na tak kuat engkin apa engki mun tero berna engkin beri kaca biru kapan kaca biru nai pasang alhamdulillah make lagi kini biru kabeh dulu ada in mainan lambak kak TV tak ni karo kan situng HP tak ada in mainan apa cek karo daun gedang tang ibuk sek papan sebab ke genteng beri abu beri aing cek ro ceken lah saari wal jualan dia pesena daun ribang laki berde-budi na masjid tapolong pada laki ngapa saya main abu tompo sekot nong gunungan pan sekot nong gunungan pahi keme cok konjong dah garo ni kan lambak in mainan tak ada lambak king lambak ni kemang ngak ni kemun bejana adan tak ada dengan kandeng ki Allahu akbar ah bedakan deh ambu colok je tapok dia cangring tua jawab Allahu akbar marhaban bil qail adlan marhaban bis salati ahlan orang mun nyapit sana ke ketika adan ibrik saya buka bagusan isapora saya buka cubaan Allahu akbar nyampit boleh Allahu akbar marhaban bil qail adlan marhaban bis salati ahlan alhamdulillah mangkene kan tu pakun nyampit mun bada adan alhamdulillah Allahu akbar Allah la asar kita ngarek leek Eki sekelangkong Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad walladzina amanu orang-orang seiman ke Allah akati puju serem wattaba'athum dzurriyyatuhum pas nak foto nak norok buntek lamba pujuk nikah sopu pokok lempak lah jaga alhamdulillah ikan tokol telok lah jaga makan ni sapi lamba pujuk nikah pen malam atahajud alhamdulillah kula ban sampian is ngampolo ber mungkin apa ki mangka namun kanjeng Nabi ni kayak debuah ki hatta tawaramat qadamah sampai sokoh kota beastete Gusti Kanjeng Nabi sampai berebi saat salat rajin saanya mas Sayyidatuna Aisyah ni sampai tampuruan ya Rasulullah panjenengan ni jamin masuk surga panjenengan ni ketusan esapora ya pah teu jeung aja apa jeung tengah malam tak buambu jawab pernah Kanjeng Nabi afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah engkau je apa jeung justru keng asyukur ke Allah kulat engkau le jamin surga makanya Siti Aisyah ni kebek semua manja karena lakar paling mudah Kanjeng Nabi mun apa jeung mancung paha gentang ya dengan Siti Aisyah kan Kanjeng Nabi tak terganggu pun tengalle apa kuna bojong gentang ya ada ngalle apa kuna bojong kayak mun tepak ke Khalil Yasin kak da tengah pengajian koltung malam apa jeung Aisyah pah ni bini gentang ya dak rukung langsung sujud ke babai sagela ni kayak yang kita tahu kakek apa dimin pujuk nikah mun kita sopu na jaga alhamdulillah kantong mun sebagian ni bin pasti kita sopu ni kalang ngiding tanggi bu salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ngiding tak ngiding bu ya basyiral huda ya Rasulullah salatu wassalamu alaihi munik binik ni kau pelang ngiding tak ngiding bu pas ke depor apa cak gelam buak ki bu sampai mun ngiding selaki ni kejagai kudu sering ngobrol iman kaman pengajian terus kadang embuk ni kemun ngiding pah ngiding ke TV selaki pah toro tak jagai buk mari tanduk kali yang tak ngiding orang santak buk mun nyekireng laki kan pelubu pelana lakukan seharian pakai aja kentat sokon ada ibu
So kono mereka kentat mun pakuntak nyiding ke dapur nganti lagi yang masak. Siram. Kayak ki kopi siapa ngajak siram? Kok tepak kareng ngapa dina di saya. Untung tak bini dina kok. Jaringan nyekireng laki pak karo sarung saya kurdut. Kak, jaga kak. Ya jaga juga pancek kejiban dia sholat pah minta asilat nah hari ini. Lambak pujuk nikah ngaji kaula ajunan harus ngaji. Lambak pujuk asodako kaula pancenengan asodako. Maka mun sate jalan kuna pujuk etoro bi imanin kelaban iman. Napa cancin Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum bi Allah nak foto na panuro pangampong ka swarga na puju ka kencer na puju pa Allah ada bu wa ma alatnahum min amalihim min syai keng kencer nah puju serem make yampongi nak foto na sanya banyak make cidik tak kurang sama sekali mangkana gula ben sampean mangkin alung polongi kantuni mi cek parlo ni cek biaya banyak cek dengan lesoh beni urusan biaya banyak beni urusan lesoh keng arpan kau leben panjenengan raja mun laki itu nyak lah mulai kek nyelekek ke pujuk maka kemudian bakal bisa ngempong swarga na pujuk mentertepak ayat sikit puru eja buaki sareng Allah amin Allahumma leku leben sampean ni kemungkin masuk swarga bena mal tibi tak bisa ka engki pejeng napa saiki ba ke swarga cek pejeng aku leben sampean pada ben wat suwat cek dengan apa pejeng pukul-pukul ni kan nunggu sponsor mun tak sponsor bah tak pejeng. Kapan sponsor kerjuk ngalak tuli ngalak uduk saja dai kalak payang par ya deng TV orang ngedub berek cek kedub dajengki Allah kapan itu apa jeng kita beng absaab lah makanya kata ulama nanti ketika kita sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala pasir si bisa nolongin kaula panjenengan saya pertama orang kak dintuh bekal selamat tolongin sareng orang saya paling muljah pasir baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya makin banyak maca selawat kulaban sampean ni kemakin raja atu sebudian keng mun ahli maca selawat ke kanjeng Nabi insyaallah kaula panjenengan bekal etolong ibi Gusti kanjeng Nabi Allahumma selawat ni kemun ahli ibadah cakap salaya akhirat etolong ibi kanjeng Nabi etunya pegempang orang mun ahli maca selawat kebutuhan napa saos bi Allah bekal pegempang ongguan makana bade dalam kitab An-Nubdah ni kaya buat kisah kat dintok idza kunta fi amrin wadi malto mi nem mesti cek kene ngemik tu saya kuan payah ngasih ngeguk napas ni eset peset wi ingat cak gelak buk idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna allaha ya'tika bil faraj mun sampian ni kesumpek sampian ruwet reng robetal mun sampian banyak musibah alah ko tak lem hasil coba mungkin ni kebanyak ngatur lagi selawat dak Gusti kanjeng Nabi insyaallah pegempang urusna sampean amin Allahumma la kunci dari semua permasalahan itu selawat miskin serat selawat musibah banyak selawat andi bini kikir tok lah jalan ben macam aki selawat boy mun si bini ngucap kaki apa patah kayak kurang ajar lepas mancing salatullah salamullah insyaallah maki coba bikin ngalto mari ni mungkin ibu dengar king macam aki saya yang pekas insyaallah kelebihan barokah selawat ambu amin Allahumma ya tak kira bah tega cak ambu nampak king oleh ngurangi cak lakar lah asli pebring reng bini ni kelakar bi Allah takdir pebanyakan debu dari reng laki anapa rumah tangga ni kemak dia stabil selaki didik debu sebini banyak debu akhir apa saya mun pah didik debu kapi sepengak kuburan ya mun pah banyak debu kapi maki TV tak pertu nakin pate Tetapi akhirnya pas stabil sebini banyak kan deh selaki bunten. Dengan laki ini kebanyak mikir, ada bus kecek mikir aroko, ada bus kecek mikir nundu. Makanya compok gulamun katamu, yang senengan katamu bini. Muntamu laki ini kepulan debu nanti akan tu sekecek nundu, cecek ni apa tak ada lagi.
Terkadang beni keroja aja apa ngocak aduh rokok jejer tat lah tumpes ben rokok bareng di kudu nik. Keng mun temui bini punten buktamu ya kalemah ibni jajan sapereng mulai datang sampai mulai haram tak luang sekali. Cek tambu sekali saya akan duk bro ke timur ke laut ke dojo. Mun tak anu saya ke kanduk make mantuna tibi pahe ke kanduk. Nja engko le saya mantu nomor 2 iku tepak cek mantu bedepak tepak nah. Mi tak tepak katoro motoran saya ku anda mantune. Arab pemilu tepak buk mare lek kiding kita mantus nomor 2 aja salamun tedung cek kol sanga mun ngakan melak. Ya cek lamun tu nak kena ngudi ya biasa tujuan ngakan tujuan teh. Mun sampean tro mantu tak tujuan ngakan tak tujuan tedung cak aman tu nak kena ngudeh aman tu nak kena umur senggang polo belum polo 4 deh. Insyaallah Senin ke mantu Selasa mateng. Jadi tak luang bagi beli jajan tak luang. Jadi lakar sengaja. Keng teman Imam Ghazali ini kepada busa nikah. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar dak kali sana orang bini ni kebanyak cobaan para wali-wali na Allah. Artinya orang bini makin banyak debu ni ke justru tetilan-tilan kesayan ke selaki. Cek kaja ni saya ambil buknya. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar kalian senareng bini ni kebanyak cobaan para wali maksudnya lambat ni kebanyak orang yang kak teti puju yang kak teti wali bi Allah benih keng berkat terangkat benih keng banyak ngaji benih keng banyak sedekah keng si bini kikir tok silake neng ta'ala ben dah silake pah yang kak teti wali malah neng kitab ni kesampai beda macan tunduk kereng laki alasna so masih tung silake ni ke andi bini ni kikir tok silake sabar ta'ala ben dah silake ni ke yang kak teti wali bi Allah mangkana sambian kak mun andi bini celeper man paiman kak pola keng wali ya sambian ayo gila ongkul ya boleh juga aja pola teti wali murid dah nanti Allah selamat amin Allahumma biasa Sayyidina Umar berkering bini ni kata alaban kak Sayyidina Umar ni orang paling keren Sayyidina Umar ni kenapa boleh keng manusia kenapa boleh orang kafir setan ni ketakut ke Sayyidina Umar. Inna syaitan la yasluku maslaka Umar. Setan ni kata kira jalan isitung jalan mun jalan ni ke Sidina Umar lebet. Setan dari barat, Sidina Umar dari timur. Setan si buruh pangdaja kana beda Umar. Mangkana mun tilme kiai kan labeng tulis Umar Al Faruq. Kesajaipun ulama makle setan tak masuk. Nak kana kini lahir dari ni tulis Umar Al Faruq. Letak iganggu setan. Mun sampean tak percaya nguti beku leku obe. Kapan anang lahir tulis dari nah Muhammad Khalil Yasin. Mun tak bi apsa petoan ang ya. Sayyidina Umar ni ko paling kereng-kereng setan tako. Kanjing Nabi hijrah kaya Yasrib ke Madinah seng malemak tek ngitek. Kanjing Nabi ni ketek ngitek takoy pangkireng kafir Sayyidina Umar keleku na mirang kafir kan kanjing Nabi hijrah ke Madinah. Bila malem tak sakasa takoy temu reng kafir. Akhir Sayyidina Umar ni ko pahjang unceng reng kafir. Reng kafir pah jonceng isabek kakak bekapi kapan apolong pah pidato Sayyidina Umar ya maksaron Quraisy wahai orang-orang kafir jadi ngaki areh Umar bin Khattab reh deku hijrah dari Mekah ke Madinah nur aku tekan kanjeng Nabi sapa setero cenah tekan ngaltok dari betenah sapa andik cita-cita bini na titi janda ben sapa andik pengarpan anak titi jatem amba Umar berempa abai edim ma abai reng kafir jahiliyah make fudu mikir ya anu napa ngambek penyakit dia ila pedang penyakit mun nyambek ni kak cek Sayyidina Umar ni kemun kedung muka pedang ni kecetak mun sapa ngalto mun guleban sampean kan karo cetak gereng mun sini Sayyidina Umar ni kemun muka pedang ni kata abeli boleh pedang kecuali bededereun lekar paling gawat napa boleh keng karo malaikat buat setan malaikat ibat aku bi Sayyidina Umar ni kesedo sampun sedo pas Sayyidina Utsman mimpi pah tanya aki bi Sayyidina Utsman Umar sampean lambek bagi setan ibat aku itu nyedek ada ilmu kubur malaikat pah nyapit Sayyidina Umar ya apa cak bagi malaikat takut kang koe pah cerita Sayyidina Umar kok pan mati je bahian dari bi malaikat mungkar nakir pah tanya malaikat ya Umar mar rabbuka siapa pangeran nakake abi Sayyidina Umar wa mar rabbukuma mun kaki kedua je siapa pangeran dai kok pah cengeng malaikat deh meda iya dia ini benian nyorot malaikat cepon pah matur ke Allah ya Allah beda makhluk kesampian anyar mati nyaman Umar bin Khattab bi kule tanya aki salat aja jawab kule tanya aki kia pai tanya aki pangeran kule saya jawab apa bi kake malaikat tak jawab tugas kule kana tanya ke kuburan siapa pangeran kake ajunan Allah jawab ke Umar Allah tang pangeran bentar boleh malaikat Umar mar rabbuka siapa pangeran kake jawab sareng Sidina Umar wa mar rabbukuma
mun kakek kedua aja siapa pangeran nah pahih jawab bi malaikat Allah pangeran kaula iya pak ada cek nyatanya ya kekeng bocoran kesampian bocoran ki jadi mun sampian ku udah ku set banyak banyak debu sampian dan itu Sidina Umar kuy mar rabbuka wa mar rabbukuma mun tak perecat ki Sidina Umar ni yang kata kanjeng Nabi yang kiamun gula ben sampian jak macam oh tapi paling gampang ngapa laki baik ngapa laki tak pun repot ki pertanyaan ni kuburan ni kemenem je pun ulama mar rabbukah wa man nabiyukah wa ma imamukah wa ma qiblatukah wa ma dinukah wa ma ikhwanukah pasirah pangeran sampian nabi sampian imam sampian ka'bah sampian agama sampian treta sampian lah ngapa laki bagi makin tawat ruwet Allah pangeran kaulah Nabi Muhammad Nabi kaulah Quran imam kaulah Ka'bah kiblat kaulah Islam agama kaulah Islam laki Islam bini tretan kaulah mun la apal makin aja tak napa sampian nyaman mentanya aki malaikat mar rabbukah apalkan apal mun tak pal ki sampian yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit makila sampean mangken apal keng mun amal bagus tak becek sampean tak kira bisa jawab keng bagi sampean mangken tak oning keng mun amal bagus sebanyak sampean bekal selamat bisa jawab Allahumma titis jawab ni kebeni masalah ngapal lagi tak apal tapi amal bagus orang masuk ke kuburan ni kata epele pulan kiai pulan surbanan pulan ampu ceramah dek bidenah cek kudu keng karo tukang ceramah mun mangken ni kata ning torai kak bagus napanten marga surbanan ada lo bisa kak Siti Fatimah putra Gusti Kanjeng Nabi ketika setuh epekol sareng orang kampah seraan semikol Abi Dzar Al-Ghifari senomor 2 Rakanah senomor 3 Sayyidina Hasan senomor 4 Sayyidina Husain Sayyidina Ali Abi Dzar Al-Ghifari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Husain semikol Sayyidatuna Fatimah ketika wafat sabak ke kuburan sebelum sabak ke lubang Abi Dzar pah ngucak ke kuburan ya qabru atadari manil lati ji'na biha ilaik hadihi Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuburan kakek tahu ya siapa bingkok saya pasang kakak setia ada saya pasang bikore orang yang paling mulja kuburan putra Gusti Kanjeng Nabi orang yang sangat ekani sare Kanjeng Nabi cek saking bahasa rubetal sing ajak lah nyala kakek kuburan mun lah nyala magila katana kakek je gening belet ada putra Kanjeng Nabi sini kejak saking bahasakan tuh kalaban izin Allah kuburan bisa jawab kalaban bahasa sepaseh sampai sehadir ni kang iding kapi ke bahasa na kuburan bah jawab ma ana mawdi'u dhi nasabin wala hasabin wala malin walakinni mawdi'u man kathurat hasanatuh engkau kuburan dia benih kenang na orang muljak benih kenang na orang tengki pangkat benih kenang na orang andi pese banyak tapi siapa abai masuk kangko mun amal bagus sebanyak selamat keng siapa abai masuk kangko mun tandi amal cuba celaka nek Siti Fatimah bu apa na boleh karo bung timah pernah boleh karo Khalil Yasin mati pah bisa sampean pah kocak kuburan saya ngak ya ada saya kuburan kini orang sambung ngebek kita skodium terus nyaman Khalil Yasin sing ngajak macam kakek bi kuburan dijawab apa na boleh karo Khalil Yasin makanya kakek je masuk umpir cu akapi ya ada pelek namun masuk ke kuburan orang ni kesebekal selamat selamat tak selamat beni masalah angkepen itunya cang orang saya tak saya tapi aman lah nang kini kata pangki serse saya kak pulang sini asurbanan saya mun pah surbanan saya tak usah bejeng beli surban bae to re lepas bet bae ngak gedeng no engki na pangki pulang sering tani tak pangki kak mun parla kok bagusan keti sampian nikah malah muni mature ni ke guleri baring ketika ber situng Habib cokoco situng Habib ebak coba aki di mature ni ke keluar jing bajing na sa acara ka engki na bangki bajingan keng mun kiai ebak coba aki Habib cokoco acara ke bajingan kula ngenes ati Allah kula cang orang kocak ustad keng Kanjeng Nabi ebak coba aki nak foto na ebak coba aki kula tak bisa acara sementara bajingan bisa acara kula ngocak eman kaman mature ni kenapa na boleh tetireng saya ke di sampian teti bajingan muni mature ni ka masuk swarga kak cari motor ni kengas teti maleng muni motor tengah tega maleng muni motor maki maleng munding masjid tak ngico arap apa kak takut kening belet cong maleng takut ke belet kak maleng muni motor mun kening madrasah tak kalah kerja ben fokus engki na bangki mangkana kula yakin tetering motor ni tak kira tak masuk surga kapi amin mun penasaran langut ti mangkat sampean ing matergi pada lanceng umur amin Allahumma amin Allahumma pon abali pole ketika manusia ni keampun masuk ke alam akhirat maka pasir si bisa nolongin kaula panjenengan ketika amal kaula panjenengan tak bisa masalamat
ketika tu sakaula panjenengan terlalu banyak. Saya pertama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana kaula ben sampean setiap amoloten ngaturaki narjus syafa'ata min Muhammad law kunna nartakibul muharram. Ya Allah, kaula ngarep pertolongan Gusti Kanjeng Nabi, kaula ngarep pertolongan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad law kunna nartakibul muharram, sekalipun peten kaula saben are saben bekto ala kutu satak bu ambu lakar syafaat Gusti Kanjeng Nabi ni kae peruntukake orang se ala kutu. Sepenting banyak maca selawat pangki budian ce orang ni ke umat Kanjeng Nabi saya paling rajin tandina dua ce pun ulama. Sepertama min atharil wudu ghurdil muhajjalin, lampat wudu nikah pote mencorong terak nikah pangki ce umat Nabi Muhammad. Mangkana sampean mun wudu nikah pasampurnah. Mangkana wudu ni kebi setan yen tare beda setan khusus saja ge wudu ni mak le wudu kula ben sampean tak sae. Apa napa sebab wudu ni keselain syarat di dalam ibadah itu nyah termasuk syarat kenal tadi umat Gusti Kanjeng Nabi akhirat. Mangkana beda setan khusus ganggu ke wudu ni kenyaman setan walhan ni kenang naro jeding. Mangkana mun sampean buk tengah malam ke jeding pah beda orang tuli tanya aki kaki walhan kak ya gua. Pola tepak kematuan apa kedok bencadeng sampean. Dah kapan lah tepan ni walhan je pah lo cukup sekalian kak wudu pah. Nawai asyhadu an la ilaha illallah nawaitul wudu Allah nawai lagi terus mulai dijeding nawai je kalang ker bah cekak usolli fardol Allahu akbar jangan saya tanah tasaka asyhadu an la ilaha illallah Allah usolli fardol Allahu akbar jangan saya tasa boleh kak asyhadu an la ilaha illallah usolli Allahu ada aja benia takbir aja mun sampai 14 alif beni karo takbir dah make buah jangan asa jeung takbir tak asa. Mangkana cepon ulama orang ini mun dia penyakit waswas situng carana al ihtiyat tarkul ihtiyat cek tengate setan sakoto yat ini kalaben Allahu akbar tak asa kak tak asa colong tidak asa kok jika cek laben ben colok betal mun ben colok laben ben atikiyah asa tak asa beni urusna manusia urusna Allah sepenting kudu ben sampean la apa jenggi keng biasa sandi penyakit waswas nikah golongan kampani santri ustad pinter kiai nikah sampo waswas kan otak benyai ustad pokok ngempak nih santri pinter ustad kiai apa napa mimpak nih kesandi penyakit waswas empak nih kejan tari setan apa napa kejan tari setan seempak nih kebojeng apa ratu ke Allah maka nih setan diganggu le tak peratu mun grup dah kuliban sampean aman ka aman iki mun bojeng itu nadung tedungan bisa setan torot karena tak kira kosong je kok kapan cekeng Allahu akbar oleh telo oleh empak cang setan ada remai kok jaringan kuliban sampean bagi abajang pah senareng sabareng mungkin apa ki abajang masjid pahnya mana Bilal ben khotib jadwal salat apa baca pemari adep ke baba saja dah pah bitong labeng Mekah tung 2 3 4 tung mening belu Sayyidina Umar ni ka abajang lambe coco dari budi ni ketai kerasa cocoan dekai pangki ketika mari abajang kuliban sampean tak usah pah cocoan kak jareng ngek lebet di kepak ini masih takikeru mana abajang cak mungkin tengah ketel mungkin apa ki keng cuman makilah ibadah kuliban sampean tak pati sampurnah keng mun ahli maca selawat dek Kanjeng Nabi insyaallah bi Kanjeng Nabi tolongin amin Allahumma insyaallah kuliban sampean selamat amin Allahumma mangka dapat banyak maca selawat dan kula sering cerita iman kak diman dan kula justru di mini ketoman ijazah sareng salah situng kiai cong mun kaki troso kieu kaki benare maca selawat saibu alhamdulillah kiai ini kesampe ada bu mun kat kira maca selawat saare saibu pah tak soki ong geing kok kroma mun kok mati tang tok patok on duwe maca kula benari saibu kak cek terus soki ya alhamdulillah makin kula ngakan tak melarat ceng colok tak bi umur komur iki ong guan refok kula ni ketak nemen padi beres tandi banyak compok keng maki beres tandi banyak kula nikah padi maki andi didik lok toman luang arapa kula ngakan iman di mana tok kelak laku kula ngakan Banyuates dari Banyuates saya narik ngalle ka Teloko ki puru bad maurib ngalle kula dak kanung kesan mangken kak kantoh leku ki laku berangkat boleh deka kula ke Mekasen rek narik karo betal boleh leku nika
lemah-lemah ngalle boleh kebun timur mangkat ki laku mole lemah mangkat ki laku dapat gol 2 mangkana Roma anak gula abit seandi alek ka iki teti gula maki andi beres ning jedik tak wang luang mangkana sampean coba ngerti pesen iki kebenare maca selawat saya bumarin bah ngakan lengan lengki ki laku ngakan yo pun lemah ngalle karampenang sing malem bah ngalle ka butuh mermer seminggu bitong berempau tang aja maksud temen iku tulengan-lengakan keng mun oreng ni ka ahli maca selawat odi ni kay pasampurna ka reng matura ni kasampurna oding apa-apa polan ka Kanjing Nabi ni kepen taon amulutan mun amulutan reng matur ni kata mikir biaya dekah biaya maki banyak ipa keluar tak kira pikiran menuntut Kanjing Nabi kerja di baring Facebook bade mulutan berkatanya letek sacirigenan ni dong bade berkata kapan pekol tegala buah kentang di baring urusan ibadah kalau tak kira pikiran mangkana ring matur ni kata hajat benih keng soki benih keng banyak PC benih keng banyak tunya benih keng banyak harta keng banyak rizki ni kula ben sampian baru kana selawat amin Allahumma orang yang sorba je siki soki roka andi PC banyak miliaran PC na uning miliaran sampian semiliar je mun kebeli centul ngembeng ro betal reka iki andi pabrik andi hotel keng makil andi pabrik andi hotel andi apartemen PC miliaran rizki Nabi Allah pasakoni pahibri penyakit seanya komplikasi banyak PC nah keng kok sapi nyeke kok embik tak bisa ate nok gelem ibri kacang tak ande kebain apa PC nya banyak mun kok sapi ben ku ajam tak bisa saya bisa nakaro sek jekung cukup timpi ben tahu kebain apa PC nya banyak kalah kareng lu betal tak andi tunyak tak andi PC tandi pabrik tandi hotel keng napa sih tak masuk ke kuliban sampian tetangga amolo tanpa hibli kok sape haram karo pering ngasih tak luang ka iki mentolang apa dok ibri kok aja pahekel keleke kedi kapan mereka kel tolong ibegi ke koceng tanda bersegel lu saya kel ibri isati benih karo satin saya kakan palapan apa yella benas engka pering apa ni tolong depak ke dalam langsung ibak ke lumari yang kumari ekorai bersegel lekas nemu ngak bungaan kuda ban sampean iki napa ki lekas nemu ngak bungaan makiring miskin kak makiring tak andi lekas nemu bunga yo jeng tetang kemukodaman entarong kupan mole ibri amplop depak ke rumah tadi orang ibu ka asli ibu kejak ben bunga tege cium kak alhamdulillah asli ibu ari mun nyari aki tulai ibu aki oleh cahaya iku ning lema ibu keng bunga luar biasa sampurna kuda ban sampean odi benih keng banyak tunyak tapi keng rizki na banyak eki na bangki salah tak teman itu penyakit ring rubetal aja orang Jakarta segi soki sandi saham miliaran triliunan kesel penyakit dari sebarang gagal ginjal penbulan kotuh cuci darah jantung kanker kronis tumor ganas kuliban sampean kama bedan dia penyakit nggak kaya ada celok temannya periksa aki karena otak negara otak kayak tabu kayak cetak ya lah tak repot sakit apa ngelenyak gas tapi saya bedak ya tak buat ruwet menurut kisok kiro kak iki buka karang menjangan tak bisa ngele ke Jakarta tak bisa Jakarta ngele ke Singapura kuliban sampian ada pada sara ima ada juga le ke Malau depak ke Malau mati punten tak buat ruwet dengki bangki kalau ben baru karena solawat dan kuda simin ke ngamal lagi solawat dik cek sana solawat di bitan kule itu nyai kauntong ya akhirat syafaat di Gusti Kanjeng Nabi mangkana tante budian kule ban sampean umat Kanjeng Nabi min athril wudu dari lampat wudu saya sebut kalaban ghurlil muhajjalin senomor 2 kalaban banyak macam solawat Gusti Kanjeng Nabi pangki bi Kanjeng Nabi amin Allahumma makanya mandi manto kak tak teman luangi compok kule nase ya kayak mungkin tak untung mungkin semalam koncengan dukali haram pah tak ngakan sekali kak pengajian saya ada panen beri ngakan ustad ngaliah tak usah beli ngakan tak kira ada tek angangan lah ngalle ka pengajian nomor 2 langsung pidato letek dan tek ru toron kol 12 pan mada pidato bah bedengi betalam di dalam ustadku ber tak kira ada ustad alian mada ada pengajian saya ada ni kok angang boleh kak ini ngeneng je gula tamu keng monat ya pe suwan kang matokang papaan je jang gula orang kita ngakan sekali ija dengan gula lapar dia pak gelem mobil beco ngakan berkat jang TV kapan mereka beco tanangi pamasuk alhamdulillah tepak keberas banyak letek kak iki dan akin ki lak kuwi roma sing akan iki terus kadang akan diberi 2 kali berkat lampu tak kelero
Kita mah di Bangkalan di gula dapat pengajian saya ada diberi ngakan, alhamdulillah langsung ngakan jang gula. Mereka senika ngale ke pengajian senomor 2 dapat ke senomor 2 kita pada sapi datu ngak gila gula pemasok diberi cecen diberi ngakan sekejap ngakan 2 kali. Mereka pidato gula mulai pah beda bekila tuan rumah norok butek di guding ibu berkat. Dapat ke mobil kapan sabar berkat lah. Bukan muka lah benga mobil ngetelak berkat dalam pah ngocak mari beri berkat dong iku. Benih mari beri berkat di pengajian saya ada jaga. Bah berdering juk tojuk pah ngocak mari beri anu pun mari beri poro boy minta rajaan saya teguh sabar saya dalam kalah kak aja mun pah dia tok mage sehari koncengan pak kali ke rumah apa kuno letung berkat kok jibuk apa benih gula benih kayak ngarep berkat de benih biasa oleh berkat gula kayak karo mun gula kan bini amit koncengan pak kali pah berkat oleh ning situng gula yang gua bini boleh bulan di Bangkalan josom kiai bini 2 mage gula pah yang kusen mending sampang kan tak osom tanggi tak osom ila ke belok ki jadi ada yang tahu mun sampang nikah cak sampang nikah kelompok takwa kan takok kasih tuang ki mun Bangkalan jeung tawakal make takok kasih tua mah buru akal ya pon si pertama napa enggak si pertama hilang tulat ya lebro kok pengajian dina diminta cengkera dengan suara teguh tak ada tak tahu sepertama sebekal nolongin i akhirat ni ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantir tolong dari Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma senomor 2 pana sebekal nolongi kaula panjenengan Al-Qur'an makana Kanjeng Nabi ada bu iqraul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi maca Quran, baca Quran gak dintoh karena Quran ini kebekal nolongi kau depan jenengan. Orang mbak lambak alhamdulillah, kula ben sampian nyapok ke zaman sezaman ni kalau mbak ngaji kapi. Ingki napa ngki? Ilmu langker lambak kula ben sampian saya tak ngaji. Anak kene mi tak ngaji. Elok ngaji, cak mulai dari emba ke baba ngaji kapi. Emba nang Al-Quran, walladzina idza falu ngaji keng lagu angklong embung dateng ngalak Quran bismillahirrahmanirrahim watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin bab ang dateng ngalak Quran mari maurib bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin anang sibun babah ngaji alalar bismillahirrahmanirrahim baca berbaba ngecit beba ngapes buta jaberta babih buta tak jaberta ngapes humim jaberma tak jaberta tahu mata sebaban boleh pah ngalak Quran pak umur 3 tahun pah ngalak kiroati bismillahirrahmanirrahim dicapajatan winjan jangan ngacijetan winjin jangan ngapes jotan winjun jananjin nih kok ngaji kapi minta ngaji ya lambek nih kecek ring sepona ngaji kan mun ring ko sepona nih ngaji kapi tangki keng gula sering ngabala iman kaman rek lambat ni karo mun ngaji karo orang angang mun poso pon bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in orang angang ngadi nika saya matura mun saya jaba talimpas angang gelu wajah kalulilaki kan tata keng jak joko cuma kita titip wujud lambat jeka iki na bangki lambat ni kama kala ngaji tak pati tepak makala bacaan tak pati saya titip wujud lambat ni napa saya baca lambat manti ka Syekhuna Khalil Bangkalan bin Abdul Latif Al-Bangkalani toman situng bekto ni kaabhas ilmu ba'da asar ketika enga kita abojeng pana bojeng ari lah compet tak nyapo ketina apa Syekhuna Khalil langsung ngelak papan nyiur esaba ka aing pah guncing ben kancan entar ka Mekah itas guncing libat pampayan nyiur coba depak ke Mekah sudah kita adan ngaji na tak pasti terkenal Syekhuna Khalil nikah keng manti saya kedebu arapah atina loros napa saya baca pun Imam Nawawi ternyata malam-malam ngambeng ni kenika saya baca Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah nikah malam-malam ngambeng kak pala terus ngambeng kak macam nikah pah ngambek banjir sampang roh bagula teman ngutiaki kak
dari Sorba aja ke Banjarmasin nih dapat alhamdulillah situng syaratnya beli tiket ngambang gitu cak mun lambat nih kak mun mangken nah pas saya baca mangken cak dengan gula ban sampean tak pati manti beri malam-malam bi ya baca depak ke rumah kelu ki yoti pola manti ko cak ke pangeran pah yoti rek lambat ni kepunten mangkana cak pun ulama idil fatah asbati qadihi rufi wa kullu man lam yaqtakid lam yantafi mun tak yakin cak terus sakit tak kira bi paham Kanjeng Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah telem ni kalai kepong reng kafir Kanjeng Nabi curiga tekok buruh kepong telem dalam beda Sayyidina Ali bi Kanjeng Nabi Sayyidina Ali pakona sarin tempat sarin nah Kanjeng Nabi keluar ben Sayyidina Abu Bakar napa sih maus Kanjeng Nabi karo maus Yasin Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun kami ciptakan dari depan tutup wa min khalfihim sadda dari belakang tutup fa aghshaynahum fahum la yubsirun maka mereka tidak bisa melihat karo keng maus ni ke Kanjeng Nabi keluar dari dalam saya ketelak bi reng kafir karo Abu Bakar Kanjeng Nabi tak padeng maka dan nikah pun ulama malam-malam ilang kak pelatro ilang sampean macam nikah telu arif woi pah nyari kuburan lobeng hari niki ongguan jantan pelami sampean ku lekun ntar ke Mekasen kota ntar ke Sampang pah sampean gi sepeda dan sepeda belong ada sorat deh ya ada pah beda operasian beda polisi ngambek kapeto sampean cek ender lebet gelu macam Fatihah dukale guru khusus kapi Fatihah nomor telok khusus aki Allah mentir elangah mari ini kesampean pah mati Yasin wal Qur'anil Hakim sampai ayat waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun kepak sampai dan pah selepoh mari selepoh sampean pah mangkat alaunan sambil misem ke polisi insyaallah mulai aderet medak manti gelasnya on menterelang ngaruh untung magi orang kata elang dia benih keng bacaan itu tak menti Kanjeng Nabi mau seni kelambak manti gula ben sampean minta edi busina but engkau gula ben sampean mau kena lagi ibadah tibi belum tentu bisa keng mau jelek ke pujuk insyaallah pada masuk surga amin Allahumma sejam kak kurang 10 menit siapa sih ambu cek kayak ngebeli ojeng gue sampai subuh gitu tojuk sampai subuh kuat buk tojuk sampai subuh tojuk cak kulian buk gula muli yang ke baik apa kena gantung Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad tetireng lambe nikah pak mau senani kepot-lopot keng pertuk Allah tek ku tak usah reng lambe mangkin boy keng mun rekari nak reng lambe adik kirane kepakun tak tepak keng cek klero aki tinggal cek liguli mantian kasah makanya sepase pekala ke pengiran ilahi rabbi anta maulana subhanallah kini ngaki bamba banlos subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islam wal iman Allahu akbar lober siapa kotaknya abang nakin pele telur deki kakile artinya orang ni kamun atina berseni kasih maksud hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah ni kata ningali beten kaula panjenengan tapi saya ningali atina kaula ben panjenengan nggih kula sering ngebalai man kaman buk mangkana mun troteti orang yang ahli maca Al-Qur'an cara gampang Qur'an ni kecek jauh dari kula ben sampean orang terkadang tak baca Qur'an ni kebelan jauh mangkana mun mari abajeng
sampean sekasokan ngaji, sampean mun sajadah yampar ilangker, sampean puk mun sajadah yampar kamar, jiting sajadah ni keberi katok ni beri Quran. Mun mari apa jeung ceun rejeki kelumun tak talah muka Quran nah. Palasan ka ngaji banyak, si penting istiqomah. Korban mari apa jeung buka, maka ngaji kan didik tak napa. Nek saya maksud kanjeng Nabi khairul a'mal adwamuha wa in qallat. Sekus-bagus kelakuan ni saya bisa ikhlakus terusan meskipun kan sakoni. Mari pajang duhur buka a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha sadaqallahul azim. Ngaji yang muni boleh pahala kala ongkuan dekat deki mari asar buka boleh bismillahirrahmanirrahim ma anzalna alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul azim. Insyaallah kompo ya beluk hatam toh ada juga keng ni kelangkong saya etempeng selok ngaji sama sekali paham iki pon ni kese nomor 2 pertama sebekal masalamat Gusti Kanjeng na nomor 2 Al-Qur nomor 3 pasar sebekal nolongi kaula panjenengan lah nih pujuk serem nih kasih maksud kalaban ulama orang soleh nih kebingkengan bisa nyafaati dan bisa ngiba orang lain pujuk serem mangken seh sampian kek nyeleke kak kantoh biaya banyak pakuni kelakoh lesok benih keng tak sompek benih keng tak ruwak keng pakun ikalakoh keng demi ngarep pertolongan pujuk ya khairat. Mun Kanjeng Nabi tak mangki ke kuleban sampean karena terlalu jarang baca solawat. Mun Al-Quran tak nolongi kuleban sampean pulang tak teman baca Al-Quran manter pujuk serem nikah bisa nolongi kuleban sampean ekibah dek ke swargana Allah. Allahumma. Makanya orang soleh pujuk serem ni ketika masuk aswar kemudian isetobik malaikat pujuk pola beda nak potona saiki baengki pola beda tatangkeun saya bakta angki kaya pun pujuk banyak nak foto kula deguna malaikat hatta walau kanu adadatan nujum maka pada benbitungan bintang langit ki bemun sampean kesokan keluar boleh pujuk ni pahe ko baik kapi orang ro batal maju norok kapi norok pah norok kula ben sampean. Allahumma salamat kapi benih marka amal tibi keng ngampung kak amal pujuk ni kesai maksud debuna Allah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kortorok lalam panah torok lakonak ya torok kelaban iman maka bekal pangampung kakencerna ben ke swargana pujuk ben kenceran swargana pujuk ni kata jen korang makiring sarobetal ngampung kapi manter pada selamat amin. Allahumma manter pada bisa ngampung kepi Allahumma ben manter kaula ajunan iki babi puju amin. Allahumma. Makanya tahun ketika beda aki meskipun tak kutu pengajian aja ketika itu sanak potuan 30 orang yuk mukaddaman yuk keng makle beda sampungan ke puju amin. Allahumma. Sekaligus atua aki orang-orang sebeda ilmu kufuran polami beda kufuran selain makle pada norok celep keng makin orang lah beda ngocak ibenggalan ni kata lil ban yasin kita maki ka kufuran tak ada pak ibu ibenggalan sebeda ngocak ni kak kula cerita pengajian di man kula tu mani telepon ring Malaysia tak kula ki burungi saya pulsa depak tekuaki buka HP asa seketebu pulsa dari Malaysia kamu tu depak seketebu mun pulsa saus depak pah Fatihah ke kuburan tak depak masa malaikat kalah kat pulsanya na bangki pulsa ni ke depak Gus Dur lambat teman tanya ya Gus orang ngerem yasin ngerem tahlil ngerem pamausan dek kuburan depak na panten depak jang Gus Dur me bangki ceda Pak Gus ica dengan kok mun ngirim yasin lo teman di pebelih dia kok tak usah ruwet ke tak usah nyari ayat tak usah nyari dalil lah kebai la cokop kebai dalil ke kula ben sampean pala beda cak ngocak ku leku masa depak ya pala tak percaya malah mati kok sen hari lagi dah kok pala ku leku kirim yasin tak depak betul boleh keng mun depak cak aku lian punten depak kapi manter bi Allah selain adu'aki orang-orang sesete banga sepo kaula ajunan malam mangkin ni selain kula ben sampean nyeleke ka puju banga sepo na panjenengan ni mangkin sepo ratusan digunakan Kanjeng Nabi tafaddalallah bi kitabil auladi lil walid sampean pegele mausan seteja tahlil seteja pamausan Al-Qur'an maka selain ekir maki dak ka puju dak ka seteja almarhumin almarhumat abadi karing sepo kaula panjenengan bi ghairi ayyam kusu ajru fa'ilih kala bentan pangurangi kencerna sampean tibi ka puju tetilen-celen selamat ngangkat derajat dak ka bang sepo sepora tusana sampean andi kenceren tibi sebagai tabungan manter sareng Allah ben taun ipa bisa ben taun ipa sempatah untuk ala fokus ketika dintoh
sehingga kaula ajunan ya ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala mun beni bi kanjing Nabi ekibah mantar ekib Al-Quran mun beni ekib Al-Quran mantar ekibah bi pujuk serem Allahumma amin ben setelah hadir senyumbang kota ben tak nyumbang keng hadir karena sampean makin tak nyumbang kor hadir ni kepada ben senyumbang karena makin kula dari Bangkalan datang kak kantor keng mun sampean tadi datang pah kula ceramah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ring celau pah ngocak tak beres jadi sampean ini termasuk nyumbang raja makin sampean sehadir makin bil-bil ketimangkin usim cenucunan sepaling nyaman mun kol 10 kol 11 bening ngaji apa ya tampeng keng demi mentingaki acara sampean hadir lakoh leso tak ikrena mantir bi Allah petaka hajat mantir bi Allah pelanjang umur sebarokah mantir bi Allah ki pada pak ke Mekah Madinah mari majer kak beni urusan majer urusan teka hajat kak nggih banyak orang soki kita ada pak ke Mekah banyak orang miskin tak boleh di Mekah ilakan Roma di Mekah ki ada tena kor teka hajat kita andi pese insyaallah pada pak keleban barokah pujuk serem ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kapah itu bentuk iki. Iki sejam langkung suara let ada kak iki leperan. Ini kemun pas sampai terus sakit deki aku bi beria dak mau nyen iki. Mun pas aku bi beria mau nyen tak ada ya kayak ngesen apa ke kabel.